जय जगन्नाथ सांग माने देखंतु मु आज आपण मानक शिखेबी किपरि आपण पुराना ब्लाउज रु माप नहीं नुआ ब्लाउज तैयारी करिवे। तो देखंतु प्रथमे एटा हमर ब्लाउज रही। ब्लाउज रो फ्रंट साइड रो आपण केबे भी लंब मापिबे नहीं। आपण जेते लंब मापिबे अधिक ही चलिबो। देखंतु ए भली लंबी लंबी चलिबो। तो सेति पई आपण माने सब बेले कोन करिवे ना ब्लाउज रो पछ साइड रु माप नेबे। तो प्रथमे नेबे ब्लाउज रो लंब एई कांध देखंतु ए जगह कांध सिले हेची ए जगह रु तळ पर्यंत आपण ब्लाउज रो लंब नेबे। देखंतु एमिति टाणी की धरिबे। तो केते हला आपण को लंब हला 14। तो आपण खाता को उठेई देबे। देखंतु मोर लंब हला 14। या पर देखंतु कांध नबा। कांध मध्य सेम प्रोसेस। ए जगहटा हमर कांध एटा होची ब्लाउज रो कांध। देखंतु ताको सीधा आकार रे रखिदेला परे ए जो हमर सिलाई हेची एवं एठी मध्य सिलाई हेची सिलाई को आपण एमिति मापन ले। देखंतु और कांध केते रहिची कांध रहिची 14। कांध रहिची 14 ताको मध्य खाता रे लिखिदेले कांध रहिची सॉरी। देखंतु मोर कांध केते रहिची कांध रहिची 12 रहिची। तो एमिति जॉइंट को नेबे एवं देखिबे कांध केते होची। कांध मोर 12 होची। कांध आपण लिखिदेले 12। तो या पर देखंतु काखर माप केमिति नेबे। जो हमर हाथ जॉइंट रहिची ब्लाउज एवं हाथर जॉइंट रहिची को मध्य आपण एमिति माप फिता एठी ए जगह रे रखिले एवं माप फिता को बुलेई एई भली भाबरे नै जिवे। तो आपनकर केते रहिची तो 7.5 रहिची। तो आपनकर काख केते रहिला काख रहिला 7.5। देखंतु काख रहिला 7.5। या पर देखंतु छाती मध्य सामना आडे मापिबे नाही। छाती को आपण ए भली पछ आडू ही मापिबे। ए देखंतु जोठी आपनकर सरीची तो जॉइंट हेची एटा हाथ रहिची ए जगहटा आपनकर हाथर जॉइंट। तो ए जॉइंट पाखरे आपण छाती माप करिवे। देखंतु मोर केते रहिची 19 होची। छाती रहिची 19 छाती रहिला 19। या पर देखंतु अंटा मापिवे। ए तळटा एटा होची आपनकर अंटा। अंटा आपनकर केते रहिची 16 रहिची। अंटा आपनकर 16 इंच रहिची। तो या पर देखंतु बेक गला। पुणी कांध आपनकर जो जगह रे सिले हेची एटा बेक पाखरे देखंतु एटा एई जगह रे आपण माप फिता रखिबे। एवं एमती तेरछा आकार रे देबे। एमिति देखंतु एमिति रखिले तो आपनकर केते होची बेक गला 10.5 होची। 10.5 होची। एटा होची पछपट। सेमती सामना को देखंतु
ସାମନାକୁ କେତେ ରହିଛି? ସାମନାକୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ରହିଛି। ସାତ ରହିଛି ଆଗ ପଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲମ୍ବ ଏବଂ ହାତ ମୋହରି। ହାତ ଲମ୍ବ କେମିତି ମାପିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା କାନ୍ଧ ରହିଛି। ଏଇ କାନ୍ଧରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟରୁ ହାତ ଯେଉଁ ସିଲେଇ ଜଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେବେ। ତ ଏଠି ମୋର 7 ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର 8ର, ତ ମୁଁ ହାତ ଲମ୍ବ ନେଲି 8। ମୋହୁରି କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋହୁରି। ମୋହୁରି ରହିଲା 5.5। ତ ଜାଣିଗଲେ ହାତ ଲମ୍ବ ରହିଲା 8 ଏବଂ ହାତ ମୋହରି ରହିଲା 5.5। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜର ମାପ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ଲାଉଜର ମାପ ନେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ମେଜରମେଣ୍ଟ କେମିତି ବା ମାପକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ମାପରେ ଆପଣ କେବେ ବି କଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ମାପକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲମ୍ବ ରହିଛି 14 ରହିଛି। ପଛପଟ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଲେ ହେଲା 15। ଏଟା ହେଉଛି ପଛପଟ। ଏବଂ ଆଗ ପଟ ପାଇଁ କେତେ ହେଲା? 14 ପ୍ଲସ୍ 1/2 15 ହାଫ୍। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧ। କାନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 12। 12କୁ ଆପଣ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲା 6। କାଖ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ, କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଛାତିକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଛାତି ଆପଣଙ୍କର 19 ଅଛି। এই ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 ହରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାପ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 4 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ। କାହିଁକିନା ବ୍ଲାଉଜର ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ବଡ଼ିର ମାପଟା ନେବା ମାନେ ତାର ଆଗ ପଟ ଏବଂ ପଛ ପଟ ଦୁଇଟି ଯାକର ମାପ ଆମର ବାହାର କରିବାର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 4ରେ ହରଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାପ ନେଉଛେ କେବଳ ଆଗ ପାରି ହିଁ ନେଉଛେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ହିଁ ନେଉଛେ, କେତିକି ଭିତର ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ ନେଇପାରୁନେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଅଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବେ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେ। ହାତ ଲମ୍ବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଛି? 8 ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର 9 ହେଇଗଲା। ହାତ ମୋହରି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବେକ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ? ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲାଉଜର ମାପ ନେଇ କେମିତି ନୂଆ ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ କରିବା ତାହା ଦେଖିବା।